ba na da kwah phiu chimanta ha kani ka giveaway daw emi ni phigi subscriber daw yo ya ni Zoook bluetooth speaker te hamda mu subscribe like te comment le po comment section te yaka result nok penyo live ha kani ka channel hi ha ka khat bitrik banai maj ha ka por ruch ten janmet te kam te pa hamda mu share chakiwi wan ki perlok yang phi kam te ran hi kubli chibon